Ang buntag sa tanan, ako si Renante Pasukin. Ang gitawag sa unag Mr. Fruit Salad. Maayong buntag. Ito ang aking pinto. Sa una nagpaligyan may fruit salad. Tungkol sa akong sitwasyon karon, na-diagnose ko as colon cancer patient, stage 3. Sa mga karon, di amis tagom na nagpatambal ko karon, under ko chemotherapy. So first time ko na ako last Saturday. So kalau sa Ginoo, nagpa-ayo pa, goal kay paminahon nga among fruit salad, nabiyaan din namo no sa mga suki namo, may kabuhat og fruit salad tungod sa akong gibati no na makaron sa tagom nagpatambal. Pero sa mga karon, since wala mi lingaw, di ara gid mi Mrs. diri, kauban ako akong asawa, ako mga anak pa sa Bislig nag-eskwela. Maglisod gid lisod kaayo para sa amo nga nagkalayo gid ang among pamilya no, dami diri sa tagom nga akong pamilya to sa Bislig. Sa pagkaron gud mo pait paminahon nga ni ang akong sitwasyon. Sa pagkaron, asa lang mi sa akong relatives sa ilang mga assistance nga ihatag nako. Wala mo ko ilay mahimo ngani magpaayo man jud ko, di sad ko pwede maglihok-lihok kay bago pa lang kong gioperahan katong February. So murag wa pa gyud kuan, ang kusog wa pa gyud nga kani ko akong mga bag duha ka buok na sa akong kilid. So lisod og dili ma-manage og maayo kay siyempre akong nakasalalay diri ang akong kinabuhi. So sa karon, pasalamat ko sa Ginoo nga sa matag adlaw gitagaan ko niya og dugang kusog para buhi maayo ang akong balatian para sa akong pamilya no, kay di gid halin. So mao na karon ang among lingaw karon sa pamaagi nga ingani. First time na ako naga video, mura og kuan siya kanang gibali murag nahog na ni karon og akong tanang buhay no, kay based akong experience di naman tong balik tong sa una nga mga activity nako tungod sa akong sitwasyon. So sa pagkaron, nag-abang mi diri sa tagom para sa akong follow-up chemo na pudpuhon. Natunta nga sa mga viewers no, kung na may galing mag-views sa akong video or mahog na siya o kaning vlog for a cause no, kay vlog for a cause kay gihimo na ko ni karon kay siyempre tungod kay anarami way lingaw. So hinatunta nga inyong like and share, gani akong dugang kusog kuan nga support sa among panginahanglan diri sa akong pagpatambal diri sa Tagum Regional. Hinawat ko nga sa umaabot nga mga video pohon sa among pagabuhaton kay kami ra mong gidwa ni Mrs. Terry, hinatunta nga i-like and share lang ninyo, share para at least na kuan gihapon ang sana makatabang sa ako hapon para masuportahan ang pagpatambal diri sa Tagum. So natunta nga yung suportahan ang akong vlog pohon sa akong mga silingan na salamat po sa inyong prayers no, itong mga nanglabay nga mga kuan. Natunta nga kayo nimo mag-ampo para sa akong
total nga kaayuhan. Salamat kayo sa akong mga relatives, sa akong mga friends, sa ilang mga prayers, sa akong mga batch sa high school, sa akong grupo. Daghang kayong salamat. Kung kanunay lang ta kunin niyan po para tagaan ko kuan dugway pang kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga bisan pa sa nga nga hitabo. Awa kumod og pag-asa nga nga nag-ampo nga inatunta nga maka-recover ko sa akong gibati. Daghang salamat og puhon na ay mga vlog nga maabot natunta nga inyong suportahan. Daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan.